140 થી વધુ કલાકારો દ્વારા તખ્તેશ્વર પરિસરને સુંદર વોલ પેઇન્ટિંગથી શણગાર્યું। તક્ષશિલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બામણાના હાર્દ સમાન તખ્તેશ્વર મહાદેવના મંદિર ખાતે તખ્તેશ્વર કાર્નિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ત્રિદિવસીય કાર્નિવલમાં સમગ્ર તખ્તેશ્વર સંકુલમાં સ્વચ્છતા અભિયાન, વૃક્ષારોપણ અને મંદિરની દિવાલ ફરતે 140 કરતાં વધુ કલાકારો દ્વારા તખ્તેશ્વર મહાદેવ પરિસરની દિવાલને વોલ પેઇન્ટિંગથી શણગાર્યું તેમજ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ સાંજે મહારાજા તખતસિંહજી ગોહિલના જીવન પર પરિચય વક્તવ્ય યોજાશે। तक्षशिला एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट भावनगर आयोजित त्रिदिवसीय तख्तेश्वर कार्निवल में प्रथम दिवसे समग्र परिसरनी सफाई करी अने अहींथी 2 ट्रक उपरांतनो प्लास्टिकनो कचरो काढवामां आव्यो। त्यारबाद गई काले शहेरना सम्मानित नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण करवामां आव्युं अने आजे अंतिम दिवसे बरोड़ा, अमदावाद अने भावनगरना 140 थी वधु कलाकारों तख्तेश्वर महादेवना प्रांगणमां भगवान शिव अने भावनगरना हेरिटेज पर पोतानी पीछी थी समग्र परिसर ने शणगारी रह्या छे। समग्र कार्यक्रम में भाग लेवेला आवेला कलाकारों में 11 अमदावाद थी सीएन विद्यालयना कलाकारों आव्या छे, 5 दिव्यांग लोको छे अने 3 मुस्लिम बाळाओ आ शंकर भगवानना चित्रों दोरी रह्या छे। सर्व नगरजनों ने आ जग्या उपर अत्यारे आवीने खूब ज उत्साहनो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। आ ड्रॉइंग थई जाय पछी समग्र तख्तेश्वर परिसरनुं एक जे नयनरम्य चित्र ऊभुं थशे जेनाथी भावनगरना हृदय सम्मान जग्यामां आववा माटे लोकोनो उत्साह वधशे। समग्र भावनगरनो आ तके हूँ आभार मानुं छुं के तक्षशिलाना आयोजनने ए लोकोए सोशल मीडिया अने रूबरू माध्यमथी खूब ज वधावी लीधुं छे। आभार।